Mita Cultural Organization ni Bakjakkha bisi ketal Korea ter mungai kaisa Khatungmani Panda SONGCHA mia sanda jorawo Agartala ni Sampa Sipaipara SB School noklawo otong thotok Panda SONGCHA Pandabo narwai engai phaimanjak phaikya TTAA DC ni loko samung bedek ni samungchari phang adong Runiel Debbarmani Tongkha Social Worker Debbarmani District President TWF ni Sagorika Debbarmani Mohanpur Block President TWF ni Jorna Debbarmani Sipaipara BC Chairman Sukini Debbarmani Tai juta adong rok o pandani bisingtui Sipaipara BC ni 1 nong ward tai 2 nong ward ni 450 jona Bwrwi Rokno Rignai Bakjakkha Runiel Debbarmani Mdc Fundni Rangbai Santa Jarani Hambai media tapno Pulano jotono hari boisoni jotono chibaya paro जों बेसिकली तिनी ओ जगाव जों लाइमा हंगांकाय गरियानो तै गरिया मतानो तै तिनी पुइला स्टार्ट खैरका पान्डा आबन साथे साथे न टीटीएटीसी नि चिनी जदनो बुजनगर वाकिनगरनि एम सर रुनेल देबबरमानि जायतो मुंबाइ जे थांनाय 10 तारिख एप्रिल लेफंगा ग्राउन्डो जे 15,000 रिगनाय बागजाकमानि आबनो बसं तिनी चिनी आमजायो सिपाइपारा बीसी नि आन्डारो तिनी 1 नम्बर वार्ड ते 2 नम्बर वार्ड नो जों रिगनायबो बागलायखा अंगाय जों तिनी ओ जागावो 1 नम्बर वार्ड नि 200 जन ताय 2 नम्बर वार्ड 250 जन हाई बेनिफिशियारि दङ जों रिगनाय डिस्ट्रिब्युट खालायखा चिनो पान्डाव फाइमानजाक फाइका चिनी 14 नং बुचुनगो बाकिनगरनि एम सर आरडी ते पीडब्ल्यूडी नि তাই আপন সাথে সাথে চিনরা ফাইমানজাক ফাইকা হাইনো হাই 14 নং বুচুনগো বাকিনগরনি দীপক দেববর্মা সোশ্যাল ওয়ার্কার বরমা দালাকনি হামবাই মারি बथायो खलायजाक दं तिनबो जों तिनि अब सिपाइपारा बीसी नि आन्डारो सिपाइपारा जुनियर बेसिक स्कुल नि ग्राउन्ड अफ पान्डा खलायजाक बसखांगो बाबा हाइरो को कचालां खताय बाबा हाइरो वानसक दं ओ जागा तेबो नंनि तिपरा मथेन तिदुल बुंबाय ओ जागा रग कायसासो बबगारानि सिनमं बा आप आमसाय रग कायसासो कतर सियाय मानाय जात ओ बाहाइरो Actually, about the Tinich Kuno political party no issue Kalais and over Panda and Sazakmani, Jeto Matani Korea, the nutrition and over Panda Kalamani, but Haipano, Jeto EMSR Haikaba, Tini Bubagrani, Nashikmani, Tini Gold Tongmani, Taije, Bono Bubagrano, Tachini EMSR no Tini Lukuni Amtani Borok, Han Ruinai, Tangai, 2021 edisi Buto, Bono, apply care how many boat Ruina, Abono Hambajano Kata, Shate, Botini. सिपाइपारा आमजाय बुसकांगो जे हाइवे रूट दङ हाइवे रूट बो बुबाग्रानि मांगनि आशा थाबा जागनाय आबनो अलरेडी बट चेंग जागनो सनामै दङ मूर्ति अलरेडी इनि दङ गाय ताय कयदिन परे कमप्लीटिं थांगोन आबो हाइवे रूट बक्सा जागनाय थाखाय हामबाय